بعض दफ़ा हमारे पसंदीदा लोगों के हवाले से कुछ ऐसी खबरें सामने आ जाती हैं कि यकीन करने को जी नहीं चाहता। लेकिन अगर आप इंसानी फितरत पे यकीन रखते हो और इसके बारे में कुछ जानते हो तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि कोई भी शख्स जो हमें नज़र आता है, सामने मंजर आम पर होता है, शोहरत का हामिल होता है और बज़ाहिर वो बहुत अच्छा नज़र आता है, लेकिन जब हमारा उससे वास्ता पड़ता है तो उसकी शख्सियत का सहर हमारे आगे टूटता हुआ महसूस होता है। और कुछ लोग किसी को अपना आइडियल भी बना लेते हैं सिर्फ उनके तौर तरीके देखकर और जो उनका फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ता है उसे जानकर। लेकिन जब हम उन लोगों के करीब जाते हैं तो हमारे ख्वाब टूट जाते हैं, हमारा ख्याल उनके बारे में बदल जाता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि जिस शख्सियत को आइडियल बनाओ, जिसे तुम पसंद करो, कभी उसके करीब मत जाओ, उसके साथ कुछ देर वक्त ना बिताओ, क्योंकि फिर जो तुम्हारा ख्याल उस शख्स के बारे में है वो बदल जाएगा। क्योंकि दूर के ढोल सुहाने, हमें जो दूर से नज़र आता है वैसा होता नहीं है। और अच्छाई बुराई हर किसी की शख्सियत में होती हैं। जब आदमी पर काम का लोड हो तो उससे कुछ ऐसी हरकतें भी हो जाती हैं सरजद कि लोग उसे पसंद नहीं करते। लेकिन अगर शख्सियत को इसका एहसास हो जाए कि उससे कोई गलती हो गई है तो उसे मुआवज़त कर लेनी चाहिए, वरना फिर इस तरह की बात सामने आती है जो फहद मुस्तफ़ा के हवाले से आई है। फहद मुस्तफ़ा किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, बहुत काम है उनका, बहुत नाम है, नौजवान है और लोगों के दरमियान बहुत पसंदीदा है। एक फोटोग्राफर ने जिन्होंने इनके साथ काम किया है, यकीनन इस तरह के लोग जो 24 घंटे हमारे साथ होते हैं, हमारी जिम्मेदारियों में हमारा साथ देते हैं, वो हमारे बारे में हमारे घर वालों से ज़्यादा जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि हमारा उठना बैठना उन्हीं के साथ होता है। तो फहद मुस्तफ़ा पर ये इल्ज़ाम आया है कि वो गुरूर तकब्बुर में भरे हुए हैं और किसी का करियर तबाह करने से भी नहीं चूकते अगर उन्हें इसका मौका मिल जाए। और इस हवाले से एक ताज़ा तरीन तनाज़ा सामने आया है, ख़ासतौर पर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है कि उन्होंने एक फ़ोटोग्राफ़र उमर सईद के साथ जो सलूक किया था, बल्कि सलूक ही नहीं, उन्होंने उसका करियर ख़त्म करने की कोशिश की थी और उन्होंने ये इल्ज़ाम इनके ऊपर लगाया है, बल्कि दावा किया है कि फहद मुस्तफ़ा ने उन्हें अवामी मुकामात पर, यानी दूसरों के सामने और अपने साथियों के सामने तौहीन आमेज़ अंदाज में मुखातिब किया या तौहीन का निशाना बनाया या ज़िल्लत का निशाना बनाया और इस तरह उनके करियर को नुकसान पहुंचाया। करियर को तो छोड़िए, वो बन ही जाता है, लेकिन जो दिल पे गुजरती है, जो लोग बुरा मानते हैं, वो बहुत बुरा होता है। किसी का लिहाज कर लेना चाहिए। लोगों में अगर ख़राबी भी है, आप मंजर आम पर हैं, लोग अब 10 लोग आपको जानते हैं, तो फिर आपको दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। ख़ास तौर पर ऐसे लोगों का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए जो आपके साथ काम करते हैं, चाहे वो कोई चौकीदार और जमेदार ही क्यों ना हो। इनके ऊपर जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगा है वो ये है कि ये लोगों को नौकरी से भी निकालते हैं या फिर के निकलवाते हैं। और ये इल्ज़ाम फ़ोटोग्राफ़र ने लगाया है। उन्होंने बाकायदा एक वीडियो शेयर की है और कहा है कि इनके नामुनासिब रवैये ने उन्हें ना सिर्फ ज़लील किया है, बल्कि इनके जो फ़ोटोग्राफ़र हैं उनके करियर को, पेशा वाराना जो उनका करियर था, उन्हें नुकसान पहुंचाया है। और फहद मुस्तफ़ा ने उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए, उन्हें तबाह करने के लिए अपना उसुर और रसूख भी इस्तेमाल किया है, यहाँ तक कि उन्हें अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ा। जब ये इल्ज़ामात मंजर आम पर आए तो जो सोशल मीडिया पर लोग हैं उन्होंने ये कहा कि ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है फहद मुस्तफ़ा को बदनाम करने के लिए। लेकिन फहद मुस्तफ़ा ने ख़ुद इस हवाले से कोई बात नहीं की, बल्कि ये कहा गया कि फहद मुस्तफ़ा का करियर बहुत मजबूत है और मीडिया में वो बहुत ही अपना अमल दखल रखते हैं, उनका बड़ा किरदार है, वो बहुत कामयाब हैं, अदाकार हैं, प्रोड्यूसर हैं, मेज़बान हैं जी तो पाकिस्तान के वो, और बहुत सारे फिल्मों में भी वो अपनी कारकर्दगी दिखा चुके हैं। तो उनकी शोहरत को ख़राब करने के लिए शायद ये बात की गई है कि वो गरूर और तकब्बुर में डूबे हुए हैं
اور لوگوں کی کریئر کو تباہ کرنے کے لیے، لوگوں کے مستقبل کو برباد کرنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ بھی استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو نوکری سے نکلوا دیتے ہیں۔ آج کے دور میں نوکری سے کسی کو نکلوانا یا کسی کی فائل خراب کرنا یا کسی کو کہنا کہ اسے نکال باہر کرو یا خود نکال دینا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ فہد مصطفیٰ نے اپنے انٹرویو میں کئی بار کہا ہے کہ وہ اپنے کام پر فوکس کرتے ہیں اور ان پہ جو تنقید کی جائے یا کسی تنازع میں ڈالا جائے تو وہ اس طرف توجہ نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کی اپنی کارکردگی اس سے متاثر ہوتی ہے۔ اس کی مثال اس طرح آپ لے سکتے ہیں کہ سن 2018 میں BBC کو انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ 50 سال کی عمر کے بعد اداکاری چھوڑ دیں گے تاکہ نئے لوگوں کو موقع ملے، اور اس طرح کی بات جب کوئی کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو سوچ ہے وہ بہت ہی پروفیشنل ہے۔ اب یہ جو ان پہ الزام آیا ہے کہ وہ لوگوں کے کریئر کو تباہ کرتے ہیں، تو اس کا کوئی ٹھوس ثبوت سامنے نہیں ہے کہ ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کی جائے یا وہ شخص جس نے یہ الزام لگایا ہے کہ وہ خود کوئی قانونی کارروائی کرے اور ثابت کرے کہ فہد مصطفیٰ نے جان بوجھ کر ان کا یا کسی کا بھی کریئر تباہ کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ جو باتیں گردش کر رہی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اس میں مکمل سچائی ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف ایک الزام ہو جاتا ہے بعض دفعہ مصروفیت کے عالم میں کسی کے ساتھ ہمارا رویہ ایسا ہو جاتا ہے، لیکن بات کر لینی چاہیے۔ ضرور ان فوٹوگرافر نے بات کی ہوگی، گرچہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو دوسروں سے کہہ کر نوکری سے بھی نکلوا دیتے ہیں، ان کا اثر و رسوخ ہے، اور یقیناً ہوتا ہے اثر و رسوخ، جس کا دور ہوتا ہے اسی کا ڈنکا بجتا ہے، لوگ اس کی سنتے ہیں اور اس کے بڑے بھی سنتے ہیں۔ تو ان کا یہی کہنا ہے کہ فہد مصطفیٰ نے جان بوجھ کے میرا کریئر تباہ کیا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جن کے پاس یہ بات پہنچی ہے، جو یہ معلومات رکھتے ہیں کہ یہ فوٹوگرافر فہد مصطفیٰ پہ الزام لگا رہے ہیں، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، بالکل ایسا ہو بھی سکتا ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ ان کا رویہ لوگوں کے ساتھ اتنا برا ہو جاتا ہے۔ فہد مصطفیٰ کے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں، جیسے فنکار ہیں، اداکار ہیں اور جو ان کے اسسٹنٹ وغیرہ ہوتے ہیں، تو ایک فنکارہ ہے ماورا حسین اور ہانیہ عامر، انہوں نے فہد مصطفیٰ کے ساتھ بہت بار کام کیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ فہد کے بارے میں ان کے تجربات جو ہیں وہ اچھے ہیں، مثبت خیال رکھتے ہیں، اور مثال کے طور پر جیسے کہ ماورا حسین نے کہا کہ فہد کے ساتھ کام کرتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ وہ جذباتی طور پر بہت زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں، لیکن وہ پیشہ ورانہ طور پر ڈسکشن کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ ڈراموں میں ایسا ہوتا ہے، جو فنکار کا رویہ ایک دوسرے کے ساتھ برا ہوتا ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ ذاتی زندگی میں بھی وہ اسی طرح کے ہیں۔ عموماً لوگ اس کا الٹ ہوتے ہیں جس طرح کے وہ سین کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں انہی کے فوٹوگرافر نے، جنہوں نے اس کے ساتھ کام کیا ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے میرا مستقبل تباہ کیا ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ فوٹوگرافر صاحب غلط کہہ رہے ہیں، کیونکہ قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے۔ دوسری طرف فہد کے جو مداح ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اسے ایک ایسی شخصیت کے طور پر جانتے ہیں جو بہت پرجوش ہے، بہت ایماندار ہے، اور ان کا جو گیم شو ہے جیتو پاکستان، اس کی مقبولیت بہت زیادہ ہے، اور اس پروگرام میں جیتو پاکستان میں عوام شرکت کرتی ہے تو ایک عام آدمی جو ان سے ملتا ہے یقیناً ان کے بارے میں اچھا خیال رکھتا ہے، اور یہی جو لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ وہ عوام سے جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ شخص جو ہے فوٹوگرافر جس نے ان کے بارے میں یہ کچھ کہا، وہ ان کے ساتھ کام کرتا تھا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا رویہ بہت برا تھا۔ نہ صرف برا بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے نوکری سے بھی نکلوایا ہے۔ اب یہ جو کیریئر تباہ کرنے کا الزام فوٹوگرافر عمر سعید نے ان پہ لگایا ہے، تو یہ دعویٰ کیا ہے انہوں نے، تو ان کو کوئی قانونی ثبوت بھی پیش کرنا ہوگا کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کرے۔ ابھی تو جو ان پہ بیتی ہے انہوں نے اسی کا بیان کیا ہے۔ فہد مصطفیٰ کے کریئر اور ان کے ساتھیوں کے بیانات سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ ایک بااثر شخصیت ہیں، لیکن کسی کے کیریئر کو جان بوجھ کر نقصان پہنچانے کا کوئی ایسا واضح ثبوت نہیں ملا ہے۔ جو شخص کسی کو ذلیل کرنے کا عادی ہوتا ہے وہ ہر کسی کو ذلیل کرتا ہے۔ جب وہ کسی دروازے میں داخل ہوتا ہے تو لات مار کے داخل ہوتا ہے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں، یا پھر یہ کہ اتنے حقارت سے وہ وہاں سے گزرتے ہیں کہ دروازے پر کھڑا ہوا گارڈ پہلے ہی اسے دیکھ کر دور سے ہی سہم جاتا ہے۔ جن لوگوں نے یہ
फोटोग्राफर की उमर सईद की बात सुनी है, उनका यही कहना है कि उन्हें कोई ऐसा सबूत लाना चाहिए कि उस पर हम यकीन कर सकें कि इसने बुरा सलूक किया या किसी को नौकरी से निकलवाया। कहीं से किसी को नौकरी से निकलवाया होगा तो यकीनन जिसके यहाँ से नौकरी से निकलवाया गया होगा उसे भी मालूम होगा। तो ये बातें आहिस्ता आहिस्ता सामने आ जाती है। किसी का बुरा रवैया आम लोगों के लिए अगर हो जाए तो फिर इंसाफ खुद ही सामने आ जाता है। उनकी ज़िल्लत का वक्त आ जाता है कि कब तक कोई किसी को ज़लील करता रहेगा। तो एक दिन तो कहते हैं वो कि 100 दिन चोर के एक दिन साथ का, एक ना एक दिन इंसाफ हो जाता है। अगर उमर सईद ने फैज़ मुस्तफ़ा के साथ काम किया है बहैसियत फ़ोटोग्राफ़र के, उनका रवैया उनके साथ ख़राब रहा है, तो आपस में बैठ के ये बात कर सकते थे। लेकिन आगे चल के उमर सईद ने ये भी कहा है कि ये तो नौकरी से भी निकलवा देते हैं और उनके साथ उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन लोग यकीन नहीं कर रहे हैं। लोगों ने कहा है कि कोई सबूत होना चाहिए, कोई कानूनी चाराजोई करना चाहिए। लेकिन ऐसी बातों में जहां हमारे रवैये का अमल दखल होता है, कानूनी चाराजोई क्या की जाएगी। इस तरह के रवैये लोगों के जो हमारे दिल को तकलीफ़ पहुंचाते हैं और थोड़ी देर के लिए हम बहुत अजियत उठाते हैं, ऐसी तकालीफ़ का हिसाब अल्लाह करता है। हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमारे तौर तरीक़े से किसी को, ख़ास तौर पर जो हमारे अंडर में काम करते हैं लोग, उनको तकलीफ़ नहीं पहुंचनी चाहिए। और पूरा ख्याल रखना चाहिए कि हम अपने मातहत लोगों को अपने खाने से पहले ज़रूर पूछें। यहाँ तो रवैये की बात हो रही है, अगर रवैये ही ठीक नहीं है तो हम तो किसी को लंच पे जाने की भी छुट्टी नहीं दे सकते कि जाओ खाना खा लो, या हम खाना खा रहे हैं तो तुम हमारी तस्वीरें बनाओ, तुम क्यों खाना खाने जाओगे। हो सकता है ये बात हुई हो। आप लोगों का इस हवाले से क्या ख्याल है? इंसान खता का पुतला है, हो सकता है, लेकिन जब अल्लाह किसी को शोहरत दे दे, मसरूफियत दे दे और इतना ज़्यादा वो कमाने लगे तो उसे थोड़ा सा झुक जाना चाहिए, उस तरह जिस तरह दरख्त जब फलों से भर जाता है तो उसकी शाख नीचे झुक जाती है। जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं। सुराही सरनगू होकर भरा करती है पैमाना।